ভাইয়া, এক নম্বর ভাইয়া, থ্যাংক ইউ ব্রাদার। ফ্ল্যাগ দেওয়ার জন্য নামবো আমি। ওরে খুচুমাচি খোস, ওই लेवल साले 71 लेवल की प्रो है। अरे मैं समझो बॉट, लेकिन वो तो प्रो है। Battlestein! 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 Customastian! Salo Kashumani! Talo Chai! बोले बहुत चिका 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 जी बोले ना बोले मुझे कोई समझे ना समझे समझे मुझे कोई मिल जाए ना मिल जाए कुछ पैराफॉल जैसा यूएमपी भी मेरी बस में मिल जाए भैया। यूएमपी है, मेरी किट है, पैराफॉल क्या है? अरे आ जाना यार, एक ही गेमिंग चेयर है क्या? ले लिया है एक जैसा चुनना मेरी जैसा, यूएमपी भी है मेरे पास केरी जैसा। जोर से बोले आयशा, जोर होलो ना आयशा। क्या चाहिए? रिवाइव, पहले बोलो रिवाइव। ये लो रिवाइव दे दिया। तेरा भैया तू मरेगा तो मैं जाऊंगा। Still on cooldown. साले बहुत लाठी जी कर रहा है। मार दूंगा। Enemy spotted. रुक जाओ ना पूरा Capture the revival मुझे, point. कुछ भी जरा सी बताओ मुझे। ओरे ओरे ओ, बोले मुझे बोले मत बालाजिया, बोले पिया बोले मत बालाजिया, कमर छुपा के ये क्या किया? बोले बोले बोल अरे रेड खराब सीलो तुके पाए मारबो। Double kill. Resources here. Resources here. গাড়ি কোনে তুই খুকা আই আমার কাছে। এনিমি তো এখানে একটা আছেই, আমার প্লেয়ারে দেখা এনিমি দেখে। Triple kill.
हो गया है पूरी तरह ट्रिपल किल, हो गया बे झंडूलाल से ट्रिपल किल। के बारे में मुझे नहीं पता है। Quadra kill. কিন্তু প্লেয়ার একটাও আর আমার বেঁচে নাই। ওরে আল্লাহ, আগে বলবে না, আমি তো খেয়ালই করিনি আমার প্লেয়ার বেঁচে নেই। তা দিয়ে দিয়েছি সবাইকে একসাথে রিভাইভ রিভাইভ। ওই যে এনিমি একটা। কিরে 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 কিরে, দাঁড়া ভাই, আমি তোকে রিভাইভ দিচ্ছি। গোল্ডের খবর পেয়ে গিয়েছি, এখানে রয়েছে 500 গোল্ড। आज तो दे दूंगा मैं तुझको रिवाइव रिवाइव रिवाइव, कोई भी नहीं बचा सकता मुझे तो रिवाइव रिवाइव। प्लीज प्लीज भाई 400 रिवाइव जास ने भाई, 400 रिवाइव जास ने দিয়ে দিকে। আয় আল্লাহ, চলে গেছে। কিরে কিরে, কিরে এনিমি স্পট রে ভাই। Help me! Hands in the air! Help me! কিরে Help me! কিরে, হ্যাকার নাকি? কিরে কিরে, হ্যাকার নাকি ভাই? কেমন করে মারে ভাই, হ্যাকার নাকি ভাই? হ্যাকার পড়ছেনি। ওরে ভাই, গেছে রে ভাই, পুরো স্কোরটা গেল। এই বটে নাই মেরে দিয়েছে আমার পুরো স্কোরটা। হাই রে আল্লাহ, কি সর্বনাশ। হাই রে, 5টা কিল করছিলাম, প্লেয়ার সবকটা ভালো খেলছিল মোটামুটি। 5টা 3ডে 6টা 5টা 3ডে পুরো 13টা কিল করছিলাম রে। গেল রে ভাই।